Oh, sige, go. Ako init. Ganda pala dito. No, no, no. Yung mga nag-contribute, wala pa po yung pangalan ni Jaya. Wala pa. Wala pa. Hindi mo lang Huwag ka ma-translate. mag-alala, Jaya. Yung pangalan natin nandun sa ano. Saan? Sa Naga View. Ah, nagbayad na kayo? Wala pa. Yan yon, grabe ang steep naman yan. Ano, mas madali-dali lakarin. Uy, para man kung malipong aning steep. Ang steep ng steps. Para, Pwede siguro diha. Pinicturean mo ba yung mapa lang? Kung nalimutan, hindi ko na picture. Hindi naman nga. ang sama. Ay, nakahingilo pala. Nakakaluna. Yan ba yung ginano ni Lakilkin na hindi siya halos makatawid? Saan ma? Doon, sa glass, ano? Siguro po. Hindi siya makatawid. Naging gusto kong pangangasawahin. Ay, Kasi nakita ko sa mga predator, bawat ano. ha? Oh my goodness, at pala kaya dapat pala nagdala tayo ng bedsas. Ano ba? Nanig ko. Ma. Kay Papa. Ah. Ha? Hindi kasama. Ako na yung ticket. Inline daw, line daw. Masarap ang hangin. Wala mong ikasal ma. Ano, lula ka? Okay lang. Sa ako na lang. Okay naman, bakit nakatalikod? Doon kasi sa kabila. Naglap tayo, tulay. Ay, tulay-tulay mang kama. What's in there? Can we see? Yeah. Ganda oh. Can see those two things over there. Saan tayo? Ba, may zip line here? Wala pa. Kuya, kuya. Kuya, kuya, Pinoy, Pinoy? Wala yun. Ay! Sa what? Di ka... Hong nam. Hong nam. Alay. What?
อย่าวิ่งนะนี่แบบพอล้มเก่งเงี้ยเนาะ Yung GSP, kita ko na, yung malapsay. Yung Ala, abiniyag pagkaon ay kaluoy. Hala. Hala, oy, nan kaluoy ba? may pagkaon ka guys. Ay, di ko eh. Mag-amba na sila. Okay. Apa nama? Hala. Unsa man na siya? Sila lang tayo, sila lang. Mabasa ta ana? Pwede tatlo. O kaya na nila oh. Hala. Okay na dira. Di ba nagabaha? Para bahadlok mata. Maganda nga may tubig kasi pag walang tubig yung nilakas ka na. Ah. Sure. Sa man eh. Mahal. Basig makuan man tani. Underground river. Okay ka lang. Ha? Underground sa Palawan. Underground river sa Palawan. Okay. Ready mo ba? Ready mo ma? Yes daw eh. Ito ka sa unahan ma ako sa... Yan. เอางี้ก็ได้พี่ Tiri ako sa... พี่มาหมดเลยเดี๋ยวพี่มานั่งข้างหลัง Ma, here. พี่ผู้ชายต้องไปข้างหน้ามันเดี๋ยวสองคนไปรอนู่นเลยครับสองคนพี่รอนี่โอเคงั้นก็ตามนั้นไป Oh no. Ma, ang ulo. ผมนะครับ Oh shit. Ah. Sige lang, ano ko kayo? Ang nama. ไงสองคนอ่ะรับเลยคนเลยอย่างละสอง Ulo pa. Oh my. Ulo ma. Okay lang. Ulo ma. Ay, wala ma. Tuwa pa. Sige lang. Ayaw kakuan ma. Ulo mo ma. Ayaw reklamo ma. Magkuan lang ka. Oh, kani oh, wow. Mo na pag-enjoy. ang nagkuhan, naglakaw lang, ang nagbiyane. Kung saan mo nahihingi lang nila? Di uy. Where are they? Wala pa. Pag ako nito masalta, isata? Ang buat laundry. ขากลับเรือเบอร์ 5นะขากลับลำโตป่าเรือเบอร์ 5 เบอร์ 5 ครับ Ingat ma. เบอร์ 5 ลงมาเลยครับ Ha? Isa ka. Lain mala pa. Pwede dyan? May mga taong pupunta dyan? Hoy, Rayman. Oy, ayaw mag-guan ra. Walis Palawan. Maayo kayo ilan ang ano ba? Ganda ng place.
Careful mo, ayaw mag-touch sa mga mama. Ma, ayaw mag-touch sa mga ingana ha. Naman nagtabon man ka ma. Nag-ampo siguro. Sa kakapanood ko ba yan ng ano, hindi na ako natutuwa dito. Okay, careful. Ba? Once you're in. Tama na niyo eh. Munil, tama na. Ma. Agoy, pa. Si mama pa. Agoy, intawon. Munil, enough na yan, Munil, ha? Ha? Oo. Uy, Munil, tama na yan. Hindi na yan. Tama na tagang. Lord, thank you sa inyong maayo na binuhay. Grabe no, ang amazing. Pag ba lumindol, Safe. is this safe? Oo, safe ang kwan. Kasi grabe ang ano nito, structure nito. Nagpaniki. Di ko. Kaya mo ba? Mauna ako kay para mabidyo ko. Uy, nga naman ito lagi. Agoy, naibats. Careful. Ma, ang imong ulo, ma. Agoy, careful. Madulas. Gira. Mama tara inform mo kid. Ayoko kailaran ng imo cave ba. Pero ngayon siya, no? Mahadlok lang magyug ko sa... Oh my goodness. Kaya yan. Sa gitna kayong dalawa, sa likod ako. Mapabor naman mahululod. Kami na lang ni Papa. Ta ba? Oo. Wait lang, kami ni Papa. Nalabasa ako. Muna, excuse me lang. Sakadali. Okay. Okay. Gitna lang kama. เดี๋ยวพี่ลองไปเบอร์สี่เบอร์สี่มาแล้ว Ha? เดี๋ยวลองไปเบอร์สี่ครับ Hindi. เบอร์สี่พี่มาแล้วพี่ลองเดี๋ยวไปแค่สามคน Ay, biling ka. ไม่หมดหรอกครับห้าคนไม่ไหว Bye. เบอร์หกเบอร์แปดลงมาลงเลยครับ Ang iyong ulo, ha? We're going home. I-enjoy mo lang, ma. Dari okay pa. Naon na pa hinuon ta sa ilaha. Duko pa. Duko na ka pa. Kaya.
Pag ikaw nakuan pa yung ulo. Hindi lagi. Wala.อะไรรับเลยรับเลยได้เลยครับผมโอ้โหด้านหน้าพี่นั่งกลางๆเรือครับไม่ต้องเก๊กพี่ I'll go first, ma. ไปก็วัดไป Gatag sa ta. Dito kami sa tam. Okay. Uy, hindi na to eh. Ito na yan? Pagtasan yung anuhan. Ang buta. Pagtawag yan na to. Ha? Oo. Ay, kaya na ito yung ball ma. Ito naman. Hindi ka na ba? Sige na. Sa Bicol, pag ito nga nginangin, kaya itong mainit ay Hala, nauna. Pwede naman mag-ano habang naglalakad para meron tayong sinisip-sip. Ay, baka dito sa kabila. ay ba't dyan? So pretty. Kaya nga. Totoo. Ganito ang gagawin nyo ha? Sige, tigil mo. Ganito ang gagawin nyo. Masarap kasi ito. Ito. Luto. Tama na. Oh, sige, si mama na lang. Si mama. Oh. Ready? to, gata? Ay, naku po. Yes. Sige. Maroon na gawin. Uy, Kubosin? Sige na mo. dito sa Kasi walang lasa yung ano. Wow. Sige dito mga sa gilid ba? Pasas. Pasas. Ah, yes. Oh no. Ako ano lang ni eh. Sige. Pero parang pang aso to eh. Hindi ko alam kung bakit natin to naisip gawin. Ayun naman, si Papa na. Mabigat na ako! Lumulubog ako. Ah. Ay, nako.
Gulit lang mga, gulit yung kabayat. Yan. Ay. Ay talaga. Yan. Okay. Ah. Ay. 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 Ingat ma. Ayan na. Uy. Ay. 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 Sige si Mama Napin. Piniglisod. Uy. Yan. Okay, kaya pa. Senior na nga na, pero kaya pa. Uy, song. Ay, ayaw, wag song. Oh, baba na ma, tama na ma. Mataba na. Bahali. Uy, si Mami na eh. Nag-i-import talaga guys. Uy, kadelikado. Uy. Hi. Sana mama, o dandan. Okay. Okay. Whoop, aba. At hindi talaga si Mamin. Oh. Bere. Oh no. Hoy, murag lupad. Okay. Ay, sorry. Okay. Kita ko Wait lang, kay baka matamaan ka ma. Okay. Palayo. Okay. Ganon. Ay, si Mama talaga. Kinakaya ni Mama Min. Oh no. Ay, Ma. Oh, ay. I tell you frankly. Ma, ingat ma. Ingat ma. Oh. Na, dato ka agi pa sa kabila. Ma, makatagi mo tanaw. Ma, kapit ka dira. Na. Sige. Ma, di naman magkuha. Ay, ang lalaki man yan, oh. Halaka, laki. Ay. Pagkain doon. Opo, oh my goodness. Look at this. Basta huli ka pa. Oh. Tapos dun, there kita lang. Welcome to Master Guide Monkey Bridge. Sige, mag-reach wala. Guys. In Thailand. Welcome to my vlog in Thailand. Hi. Guys, naglatay-latay. Ikaw pa ilang taon ka na ngayon pa? 59, ako 58. Mag-60 na ako. Pa, be careful! Be careful! Lakadira. Be careful! Puno yung puta mo! Kwaon. Ang drinks. Drink. Isa ka pa. Sige lang, uy. Wala! Oh, Jeya! Challenge kita sa tatay mo! Wala ka. Giganahan magyud sa kuan. Agay! Agay! Ay ba? Nagama na kiya ba, oh? Oh. Pa, be careful pa, I love you! Ang chat. Ang pagkain si mama, magkuhan po siya. Uy, di po ko eh. Master Guide, ya? Ay. Kaya yan, hindi yan. Makapal dyan lang. Lakas siya. Kaya ko lang, masilipan lang ako ng mga ahas dyan. Catch! Apin, balik! Agay! O, pa! Ayaw mo mamaya.
Rito ma. Ay matungkol. Sige na mo. Yatag lang sa itong ama na to na mo. Papa si mama. Kakano lalo. Sino na siya lang ka. Sagwan kami. Bihis na naman. Hindi din siya. Diyan oh. Apot ang bulaklak pa. Video ko ma. Jia, punta kayo dito, Jia, oh. Saan? Doon sa gitnang bulaklak na. Saan? Dito, dito, dito. Papa, gusto ko yan pa. Pwede dyan? Sa Bulaklak? Oh, pa. Gusto ko to pa. Pa. Stop natin para mapituro kayo. Ah, sige. Hi. Tuok mang dai ko. Oh, kaway-kaway. Kaway-kaway. Mon- May plaster na anak. May pala. It's okay. Agoy! Agoy! Agoy ko. Agoy ko. Agoy! Agoy, nabangga. Kaluwi ba ang halaman na na? Oy, kagwapa oy. Hindi kita puputulin. Enough na ang dalawa. May mga kahoy pa on mo. Oh, sorry. Uy! Da, mandigo. Agay, sama na mong kauban, dala mandigo. Oh. Dala ang ligo. Nahamog power? Yeah. 120 power. Mabasa ang pud ko. Eh, hindi mo lang papag ano, huwag ganun kabilis pa. Pauwi na kita. Yan, oh, yeah. Hindi, ang galing hindi magsagwan. Kapoy kong hinay. Yan si Papa, mabilis ang takbo. Oh.